Good morning, class. Who can differentiate promodizer, merchandiser, and supervisor? O ikaw, Justado Makapagal. Ah, naamang naman taan eh. Ikaw na lang, Bi. Sylvester Stallone. Ay, sir, kanang supervisor, sir. Sige lang nagpanugo. Kanang merchandiser o promodizer, sila ang ginasugo. Good. Tama na siya. Kabalo manggod mo, kana manggong merchandiser o promodizer ay mag-igsuon na lang na. Pero naana sila'y boss. Kabalo mo kinsa? Si Boss Dicer. Gani no.